Epon Abu Bakar Muhammad setia turun ayat terakhir macam kadi ajriyah bakna kapi macam bunga na sahabat engki Abu Bakar pola aku le bunga agama Islam la irido sareng Allah apa bakna tak tahu Abu sahabat cak Muhammad Arya bila la ampun iturunin ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum Arya bekal ading kelaki na engkau bi'ba na kapi sahabat engkau setia bi'ba na senang di atas dunia pola na pada Muhammad orang lapar ngetahui Rasulullah bisa kenyang abak na orang susah ngetahui Rasulullah bisa tetip bunga mak bana keturunan ayat kadi Arya mak cek bunga na bana sahabat apa bana tak tahu jabu Muhammad Arya bekal ating kelaki na engkau bibana begitu Paleman lastare haji wada apa nikah ke Madinah mak Rasulullah apa ni ke Palemanah langsung songkan Rasulullah belum belas hari itempo dah songkan Rasulullah apa ni ke kesetujana para malaikat pada sosa kesetujana para sahabat Rasulullah pada sosa kesetujana itu pak hari Senin kiyah Rasulullah panik letak bisa solat berjemaah ke Masjid Nabawi Allahumma sholli ala Muhammad sahabat Bilal ni ke dari cintanya ke Rasulullah begitu epereng Rasulullah kadin tosongkan langsung berkah Rasulullah dari Masjid Nabawi ke dalam panika namun berkang sahabat Bilal panika tak pangki tocunna masa Muhammad Rasulullah ninggal lagi na engkau bedapa area alam macam sunyi na tapi orang seperti Medina pada susah begitu sempu Rasulullah tak bisa ngimami Abu Bakar Sayyidina Ali setuju pada atuat pada samapun siapa sabri abroka ben siapa sabri syafaat mun bedepa apa matula ke siapa engkau lantaran engkau cinta ke Rasulullah masa engkau tinggal sareng Kanjeng Nabi Abu Bakar semaput Sayyidina Ali semaput mak begitu hari Senin panikah tanggal 12 bulan Rabiul Awal kiyah mak seikocak malaikat Azrail panika apang rasa kerong ke Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad begitu kerong ke Rasulullah ya torakin sareng malaikat Azrail panika ya Allah dan kula kerong ke Muhammad ya Allah mun di panjenengan izini mangken dan kula tero aziaro ke Rasulullah ke Muhammad ya Allah ijawab sareng Gusti Allah mun lakar hede Azrail antara ziarah ke Muhammad tang salam ke Muhammad ya setialah depak dekah janjina Muhammad ke sengko janjina sengko ke Muhammad kebala ke Muhammad salam senomor 2 Arya Azrail kebala cak mun Muhammad setiakan setia Arya lah depak dekah janjina Muhammad ke sengko turun malaikat Azrail dek ke Masjid Nabawi panika Allahumma sholli ala Muhammad begitu turun malaikat Azrail ke Masjid Nabawi apa nikah tepak Iraudhah panika termasuk kebunan surganya Allah sesampai kiamat aku pagi tak bisa rosak saya kocak Raudhah panika begitu nyabis dek ke dalam Rasulullah malaikat Azrail ngetok dek ke dalam begitu iketok assalamualaikum ya Habiballah keluar Siti Fatimah panika tamoy mungkin Rasulullah letak bisa nemuni tamoy mangki tamoy letak bisa seporana mundur boleh malaikat maut panika begitu mundur boleh iketok boleh dalam Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah itu buka boleh sampean macam muka ngetamoy mungkin Rasulullah le bingung le tak bisa mangkin tamoy mundur boleh
maju boleh, kedok boleh, dalam Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu kedok kaping telok apa ni ke Rasulullah abungu. Aisyah, kak dintok ya Rasul. Apa benar tak tahu? Makhluk ke pangeran sedeteng ari setia Arya Aisyah. Punten ya Rasul. Tamu setia sentar kengkok Ria Aisyah. Orang akan nyaman bisa tak jadi nyaman Aisyah. Orang tedung nyaman tak bisa tedung nyaman Aisyah. Bukalah lapang ajri Aisyah. Apa benar tak tahu jamun sedeteng kengkok setia dia malakal maut. Engki ya Rasul. Atuat Siti Aisyah. Allah. Begitu atuat abu Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ijlis hina ya malakal maut. Ya torelengki. Begitu ipangki isarang Kanjeng Nabi. Am zairon am qobidon. Azrail hedede tengkeng ko Arya apa keng antara aziaro kesengko apa bakna bede perintah Allah keng ada buatangnya malakal maut. Ya Rasul, saya pertama dan kula aziaro ke panjenengan. Namun saya nomor dua dan kula kak dintok bede perintah Allah dah keajunan ya Rasul. Jamun panjenengan mangken apa ni keledepak kecancina Allah panjenengan bekal tak dia boleh di atas dunia Allah panik ya Rasul. Ijawab sareng Rasulullah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila dapat tang ajal dekat janjina Allah malakal maut, engkau tak bisa memaju sejam, engkau tak bisa memundur sejam. Mun lakar lebektona ayo engkau siap malakal maut. Akentang Rasulullah berita demi Masjid Nabawi padika. Begitu Rasulullah akentang malakal maut apa ni kebingung abang. Arya orang seitabu paling mulja na manusia engkau atabu dari tim engkau ke Rasulullah. Dari na bingung malakal maut kadang abang di tongkale ikaling-ling Rasulullah. Iluar apa ni kalau pada semaput kesetajana umat pada ramih setaja bingung kesetajana waduhan Rasulullah sareng malakal maut. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu agentang Rasulullah apa dikah itabu sareng malakal maut iperintah sareng Rasulullah ayo letabu malakal maut. Engkau itu buat dari dimafaibi banang kau ridho. Ayolah tabuk malakal maut. Itabuk Rasulullah onlah-onan. Begitu dapat kedada atuat Rasulullah malakal maut. Kaifa ummati? Dan umatku aku bagi apa saking keluarnya pada bingko Arya. Ular Rasulullah enggak keku lebih sampian. Setangi si benih nak foto nak. Setangi si benih keluarga nak. Setangi si sareng Rasulullah ummati. Umat sakit keluarnya Arya umat. Bana kau tu tengati ya bana ma banyak zikir ke Allah. Maular Rasulullah boleh nak takut umat sarah.
Ani kesampai Rasulullah ada bu, ya Allah, kesakit roh keluar pani keparengaki ke denku le sedaja ya Allah. Je parengaki ke umatku le ya Allah. Sakit tak kuat kula tak apa-apa pokok umatku le je pada denku le sakit ya Allah. Ni ke Rasulullah dari cinta ke umat. Begitulah depak ke dedah. Leparak depak ke lehernya benar Rasulullah atuat pole Rasulullah. As-salat, as-salat. Ku lebih sampai apa ni ke isoro membanyak as-salat. Lantaran solat apa ni ke bisa nyeke dari sarana sakaratul maut. Ummati as-salat bang malai tak sar keluarnya apa. Saya nomor telok waktu Rasulullah An-Nisa, An-Nisa reng bini ipakon jaga. Lantaran kerosakan odik ni kadang-kadang tergantung dari reng bini. Mun reng bini yang lekat hunyan sekadang seaba ibadah tak bisa. Aba laki lesara lako ki isorola ko malolo. Lantaran ring bini tadi rosa ke odi soro jaga sareng Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentermu ke ku lebih patu panjenengan. Ku aku pagi kengi ngesyafaat Rasulullah. Aba bila peleman ke ajuna Allah. Mentermu ke bisa maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari Kak Dintoh toreh pada azikir ka Gusti Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tore la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Tore penta ke pangeran areng-areng. Oh, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Orang mungkin lupa ka ibadana. Tak mikir apa cepekal sekarat. Bila pun sekarat kasta satu jena. Abelia sehat abe tak ko besar. La ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sampai kasep nyuun sapora. Pong-pong kinya lancar jelena.
bila ponnya berdepakan kastana apa pon pada berde la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kempang saporana tusaka pangirana derina belas Allah seko besar tusaka manusia melarat saporana sebab dari nikah mapekus ka manusia la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekarat manusang seraja tusang persis hayawan seibelia lesan anganga mata mencela deritan desa malaikat ngala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kilo masuk nang abekang kuburan peteng ajali mutan abak ampun tos antosen mungkar wa nakir siap senukola sebab salah jawaban la ilaha illallah
dari na peteng mayit rata-rata ababitibien tade se nyanter abloka kapi seitr petr la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya terakhir dari dan kula bi pada panjenengan kesetujana apa nikah aba punten takbit saabi seneng macam kadi apa nikah kula bi sambihan kesetujana bekal mulia kekopurna Allah salah kuburan apa ni kesempit lemasem kadi kadisah salah sempit kuburan kibi tibian apa pada ikopurna Allah.